नमस्कार। कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री जगन्नाथंकर पदारविंदरे मोर नमस्कार एवं आपण मानक स्वागत। किछि उपक्रमणिका करिबिनी वीडियो बहुत दिन है तो करूनथिली, तेबे यही वीडियो टी करने को इच्छा कली कारण किछिटा भाविले किछिटा संदेश अच्छी मोर पर पीढ़ीर दायद मानक एवं जो माने इच्छुक से मानक कथा होची कौन ये मार्च 5 तारिख रे आमे उज्जैन ओंकारेश्वर आउ काशी विश्वनाथ प्रयागराज एमती सब केते जगह दर्शन करिया जाइथिलु। आपण मैंने तो जानी समस्त जानी जे उज्जैन महाकालेश्वर आउ ओंकारेश्वर आउ काशी विश्वनाथ एमाने सब 12 ज्योतिर्लिंग भितर अंतर्गत। तेबे केमिति गलु सेटा मु आगे कहबी। प्रथमे आमे गलु इंदौर फ्लाइट रे जाइथिलु। एबे तो पुरी रु भी माने शनिवार राति गोटाए 1:30 बेलू जोटा को आमर इंग्राजी रे आम कहवा रविवार दिन 1 PM 1 AM बा 1:30 AM यही समय गोटे ट्रेन बाहर उज्जैन को आठी सोमवार दिन भोर भोर पहुँचुची। सप्ताह को थरे बाहर से ट्रेन टी उज्जैन स्टेशन ठू महाकालेश्वर मंदिर प्राय 1.5 किलोमीटर भितर। ता छड़ा जदि फ्लाइट रे जीवे तो एबे तो डायरेक्ट फ्लाइट हो गला भुवनेश्वर रु टाइमिंग भी बढ़िया अच्छी 11:30 रु 1:30 एमती तार टाइमिंग अच्छी। किंतु आमे जतबेले जाइथिलु सेतबेले डायरेक्ट फ्लाइट हेई नथिला। तो टिकेट कलु जतबेले डायरेक्ट फ्लाइट हेई नथिला। आमे भाया दिल्ली गलु। एनीवे आमे पहुँचलु। तापरे उज्जैन रे हमर आइटनरी एक्चुअली थिला कोन ना इंदौर रे रहीगिरी चारियाड़ को देखिबार थिला, किंतु मु कहली नाई सेमती हेनी आमे इंदौर डायरेक्ट पलैबू जिते डेरी पछा आम डायरेक्ट उज्जैन पलैबू। उज्जैन रे गोटे राति रहिबू। एक्चुअली उज्जैन रे गोटे राति रहिबा निहाती आवश्यक, तेरे बहुत जिनस देखिबार अच्छी। तापरे आमे कौन कलु ना इंदौर रे पहुँचलु प्राय 4:30 बेले। तापरे सांगे सांगे एयरपोर्ट रु ही पलै गलु उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर पाखे ही आमर होटेल बुक होता। सेठी पहुँचिकी सांगे सांगे आमे अल्प समय टी फ्रेश होकर सांगे सांगे दिन अल्प टे फ्रेश होकर आमे गलु दर्शन करने। संध्या बेलटा कहीं मु गली ना सकाल तो दर्शन रात्रि तो रहिलु आमे तो सकाल भी दर्शन कर पारिथांतु। आमर भी ऑनलाइन रे सुगम दर्शन टिकट ता पर दिन होता अभिषेक टिकट भी होता ऑनलाइन रे। किंतु राति रे जो महाकालेश्वर मंदिर पाखे जो महाकाल लोक होती राति देखिले बहुत सुंदर लगे। आठी कौन है ना शिव पुराण रे वर्णित प्राय 190टी स्टाच्यू शिवंकर विभिन्न रूपर सब निर्माण कर सब रूप को तो आपण मैंने जापर कि साधारण लोक जापर। प्रत्येक से गोटे खम्ब सब गोटे गोटे अच्छे से खम्बर सब QR कोड अच्छी। आपण मैंने चाहिए से QR कोड को स्कान करी से मूर्ति विषय जापर। तो आम पाखे तो समय नाला आम राति जा जस्ट देखिलु। आपर भाविलु मंदिर माने मंदिर भी से 1 किलोमीटर बाट जो आम महाकाल लोक इटसेल्फ हूँ प्राय 900 मीटर लंब बहुत बड़। आ साइड रे ना रुद्रसागर लेक अच्छी से पछरे आपको देखेबी। तो आम राति माने महाकालेश्वर दर्शन करूँ एवं तापरदिन महाकालेश्वर दर्शन करूँ अभिषेक करूँ। तेबे से सब तो पछरे देखेबी। बर्तमान मुझे आपको महाकाल विषय किसी कहूँ किसीटा माने जो 12 ज्योतिर्लिंग अच्छा ना ता भीतर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टिके व्यतिक्रम कौन ना सबू ज्योतिर्लिंग बाकी जो 11 ज्योतिर्लिंग अच्छा से मुख हूँ पूर्व को जलाधारी पड़े। जलाधारी रे पानी ढालिले जलाधारी पानीटा पड़े आमर उत्तर दिग को। किंतु केवल ये गोटे ज्योतिर्लिंग जार पानी जलाधारी पानी पूर्व दिग को पड़े
ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଦକ୍ଷିଣ କାହାର ଦିଗ? ଯମଙ୍କର ବା ସମୟଙ୍କର। ସେ ସମୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଛନ୍ତି ବା ସମୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହାକାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ନା, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ମାନେ କବାଟ ଫିଟା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଗୋଟେ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କର୍ପୂରରେ କିମ୍ବା ଘିଅ ବଳିତାରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ପୂର ଆଳତି କରାଯାଏନି କିମ୍ବା ଘିଅ ବଳିତାରେ ଆଳତି ପ୍ରଥମ କରାଯାଏନି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ତାଙ୍କର ଭସ୍ମ ଆଳତି ହୁଏ। ଭସ୍ମ ଆଳତି ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଅଛି ଯେ ଚିତାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର, କିଏ କୁହନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିତାରୁ କୌଣସି ଆସେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିତାରୁ କୌଣସି ଭସ୍ମ ଆସେନି, ଶ୍ମଶାନରୁ କୌଣସି ଭସ୍ମ ଆସେନି। ଗାଈର ଗୋବର ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିକିରି ତାକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ହୋମକୁଣ୍ଡ ଅଛି, କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ସେଠି ଅନବରତ ସେଠି କାଠ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋବର ପଡ଼ିକିରି ଜଳୁଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ଭସ୍ମ ଆଣିକିରି ସେ ଭସ୍ମ ଆରତି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଆଗରୁ ସବୁ ଚିତା ଭସ୍ମରେ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଶିବକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଭସ୍ମାଙ୍ଗ ଲେପାୟ? ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ, ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଶିବଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଦାସ ଦେଇଥିଲେ, ହୋମକୁଣ୍ଡକୁ ଦାସ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ କଥା ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପୁରା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିଲେ, ପୁରା ସତୀକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବାମାଙ୍ଗିନା, ସେ ଶକ୍ତି ଶିବ, ଆଉ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଶିବା ମାନେ ଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶିବା ବି କୁହନ୍ତି। ଶିବାଙ୍କ ବିନା ଶିବ ଶବ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସିଏ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ହେଇଥିଲା ପୋଡ଼ିକିରି, ସେ ପାଉଁଶ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେଦିନ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସତୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମର ଶରୀରର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ସେଇଟାକୁ ସେ ବୋଳି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କ'ଣ ନା, ଶିବଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର ତ ଏମାନେ ଅନୁଗତ, ମୋର ଭକ୍ତ, ଏମାନେ ଶିବଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଥା, ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଲୋମକୂପରେ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ତେଣୁକରି ସେ ଭସ୍ମ ବଳି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା କଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ 32 ସିଂହାସନ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଘଷି ଗୋବର ଆଉ କାଠ ପାଉଁଶରୁ ଭସ୍ମ ତିଆରି ହୁଏ। ମୁଁ ବି ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବଜାରରେ ସବୁ ଗୋବରର ସବୁ ଏମିତି ଘଷି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେଳା କରିକିରି ଗୋବର, ଶୁଖିଲା ଗୋବର ମାଳ କରିକି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ମାଳ ବିକୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେଠି ଦାନ କରିପାରିବ। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅବନ୍ତୀ ନଗର। ସେଠି କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଗଡ଼କାଳିକା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସାଧନା କରିକିରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ସେଠି ବରାହମିର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନବରତ୍ନ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅମଳରେ ନବରତ୍ନ, ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ଥିଲେ। ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅବନ୍ତିକା ବା ଆଜିର ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ତ ଏଇସବୁ ବହୁତ ମିଷ୍ଟ୍ରି ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ କେମିତି? ମହାକାଳଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗରେ କରାଯାଏ, କୁଆରେ କରାଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଫଳରସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତାକୁ ଲାଗେ, ମହୁ, ଘିଅ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମଣିଷ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ସଜାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଏ। ଭସ୍ମ ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ସେଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଭସ୍ମ ଆଳତି ଦେଖିବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ ସତୀ 2-3ଟା କାରଣ ତା'ର ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମ ନିଜକୁ ଦାସ ଦେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିରେ, ସେତେବେଳେ ତ ଶିବଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରାୟ ଉଲଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି ଡମରୁ, କେଉଁଠି ତ୍ରିଶୂଳ, କେଉଁଠି ନାଗ, କେଉଁଠି ବୃଷଭ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭସ୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଭସ୍ମକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିବ, ନାଗା ବାବାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ, ସେମିତି ଉଲଗ୍ନ। ତେଣୁକରି ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି
जेहेतु भगवान तांकर मध्य किछटा निजर विवेक बोली जिनसटा जो अच्छी ना समस्ते तो स्त्री नुहति ना तेणुक उलग्न शरीर समस्ते देखिपारे तेणुक सी मना कर स्त्री लोक मैंने मोर ये उग्र रूप देखनी भस्म आरती बेले शिव उलग्न होता बोलिकी गोटे मान्यता अच्छी ता छड़ा आउ गोटे कथा हूँ स्त्री लोक मैंने होती सृष्टिर सृजनकारी से माने वंशवृद्धि करती एवं कोमलमती इमोशनाल जिते भस्म आरती हुए ना से अन्य चर मैंने भी था मृत पित था पाखे बोलिक विश्वास अच्छी तेणु से इफेक्ट काले पड़ो इफेक्ट पड़ो माने कौन स्त्री लोक तेणुक भस्म आरती देखा मना कराई एवं कौन जाऊँ स्त्री लोक मैंने देखा कि जो कहे तुम ओढ़ना पकई दियो कि आखि बंद कर बस या हूँ कथा सेठी कौन है ना रामघाट अच्छी गोटे अच्छा यहाँ हूँ कौन उज्जैन प्रकृत में कहूँ भूली जाइए शिप्रा नदी कूल उज्जैन अवस्थित जो शिप्रा नदी में गोटे कुंभ हुए यही 1828 मसीह गोटे कुंभ हम किंतु कुंभ अपेक्षा जी सिंहस्थ बोली कहले समस्त बुझती कहीं सिंहस्थ कहले बुझती जितेबाला सिंह राशि बृहस्पति आ सूर्य एकाठी रे से उज्जैन रे कुंभ मेला हम तेणुक सिंहस्थ बोली कहती आठी रामघाट अच्छी से राम जनार्दन मंदिर भी अच्छी सेठी कुंभ घाट कराए कुंभ स्नान करती श्रद्धालु मैंने यही शिवलिंग कहते सत्यजुगर तृतीया सत्य पर तृतीया रामचंद्र से आसते गोटे मंदिर पुराणा मंदिर अच्छी पितृ श्राद्ध करते रामचंद्र पितृ श्राद्ध करते रामघाट शिप्रा नदी बोलिक कथा अच्छी कृष्णकर श्रीकृष्ण द्वापर जुगर श्रीकृष्ण शिक्षा लाभ गोटे गुरु संदीपनिका पाखे संदीपनिका आश्रम उज्जैन में था सेटा आम जा देखिक आसलु एवं भी से आश्रम अच्छी सेमती तो ना आउ कि आश्रम मैं गोटे स्मारक अच्छी आटा को देखी तेणुक ये जगार महत्व अधिक एठी ना जो दर्शन करती जो मैंने माने विश्वास अच्छी अकाल मृत्यु हेनी अकाल मृत्यु हेनी एम हूँ ये गोटे मुख्यदायक क्षेत्र गोटे उज्जैन तेणुक जगटी भल लगे आ दर्शन खूब सुंदर दर्शन हो कहीं तो आजिकल शिवलिंग को छुईवा साधारण लोक माने परमिशन मिलूनी सेमती जो मान चिन्हा पड़े थी वीआईपी थी कि अधिका पैसा जो मैंने देपारे से जी आमको सीटा पसंद नुह पैसा थे पैसा देकर ठाकुर को जाकर स्पर्श कर कौन से माने आ दर्शन मात्र फल मिल जाए तेणुक आम से सब करूँ मंदिर बेढ़ारे अन्य शिवलिंग सब अच्छी सेठी सब से अभिषेक कराती प्रकृत मंदिर हूँ गोटे 4 महला कि बाहर को देखा जाऊँगी 3 महला प्रथम तले गोटे गुंफा भाया अच्छी अंडरग्राउंड तापर महलार अच्छा महाकालेश्वर तापर महलार अच्छा ओंकारेश्वर तापर नागचंद्रेश्वर तापर गोटे शिवलिंग अच्छी जो ध्वजा बंधा जाए ऊपर शिवलिंग रखाई कौन पाए समस्त गोड़ देखिए चढ़िया को माने कुंठाबद्ध करेंगे जेहेतु शिवलिंग अच्छी जो नागचंद्रेश्वर मंदिर उपर अच्छा सुंदर मूर्ति ता भर अच्छा शिवों कोल पार्वती बस किंतु सेटा वर्तमान आउ सबुदिन खोला होनी आगुरी खोला होता किंतु जेहेतु यहाँ गोटे मुख्य क्षेत्र तेणु लोक मैंने कौन कले आम ये मरिले आमर मुक्ति पाइबे बोली भाविकी से कौन कले ना सब आत्महत्या कले ऊपर चढ़ी तेणुक से केवल महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर खोला हो चंद्र नागेश्वर मंदिर वर्ष थे नागपंचम दिन खोला हुए प्राय 10 लाख रु 15 लाख भक्त दर्शन से करती ये हूँ कथा किंतु वर्तमान से मंदिर को डायरेक्ट एंट्री नहीं महाकालेश्वर मंदिर को यही महाकाल लोक है गोटे रैंप कर बहुत सुविधा कर पाखुर दर्शन हो पारनी रैंप कर कारण ना जो मैंने फिजिकाली डिजेबल्ड लोक थे कि वयस्क लोक जो मैंने चलिकी जापरें से व्हील चेयर व्यवस्था भी हो पार तो समस्त दर्शन करेंगे कहीं बहुत बाटटा को बहुत लंबा कर दी जाए लेंथ बहुत बढ़े दी जाए दर्शन करेंगे ये हूँ कथा आठी होती रजा होती महाकाल माँ होती हरसिद्धि माता से पाखापाखि अच्छी रामघाट चलिक गले आमर महाकाल मंदिर प्राय 1 किलोमीटर हरसिद्धि मंदिर 0.5 किलोमीटर हम आठ बड़ा गणेश अच्छा आउ गोटे जिन अच्छे मंगलनाथ मंदिर जो
ଭାତ ଦହି କ୍ଷୀର ଚକଟା ହେଇକିରି ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ ମାନେ ଲେପନ করে ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ସେଠି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ପୃଥିବୀ ଫାଟିକି ସେଠି ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଆମେ ସେମାନେ ଜାଣିଛେ ନା ମାନେ ଭୂମିସୁତ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଏବେ ସିନା ସାଇନ୍ସ କହିଲା ଯେ ଜଳ ଅଛି ଆଉ ନିଆଁ ଅଛି ମଙ୍ଗଳରେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୂମିସୁତ କହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ସେମିତି ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ସେଠି ମଙ୍ଗଳନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥାଏ ସେଠି ମଙ୍ଗଳନାଥଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ। ତାର ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଦେଖେଇବି ପଛରେ। এই ହେଉଛି କଥା। ସେଠି ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଭର୍ତ୍ତୃହରି କେଭ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ରଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ରଦର ମାନେ ସାବତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇକରି ସେଠି ଯାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା ସେଠି ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ 24 ଖମ୍ବା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। 24 ଖମ୍ବା ମନ୍ଦିର କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ତାର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଆଗେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ କେହି ପରମାନେଣ୍ଟ ରାଜା ରହୁନଥିଲେ। ଜଣେ ରଜା ହେଉଥିଲା ଦିନକ ପାଇଁ, ତା ପରଦିନ ସେ ମରିଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ନର ମାନେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ କି ସବୁ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପାଳି କରିକି ପ୍ରତି ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଉଥିଲେ ରଜା ହେବା ପାଇଁ। ରଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ତ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବି କହିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବି, ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରଜା ହେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ସେଦିନ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ସବୁଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ସେ ଭୋଗ ରଖାଯିବ। ଏମିତି ସବୁ କଲା ପରେ ସେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ଯକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର କାଳଭୈରବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେନାପତି, ସବୁ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତାରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ରଖିଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ରଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ରଖିଦେଲେ। ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଦେବୀ ମହାମାୟା ଆଉ ମହାଳୟା, ଏମାନେ ଟିକେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜା ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇଲେ କେତେ ସ୍ୱାଦ ନ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆସିକି ସେ 24 ଖମ୍ବା ପାଖରେ କବାଟ ବାଡ଼ିଲେ। ସେଇଟା 24 ଖମ୍ବା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ରାଜାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ବା ଗେଟ୍ ଥିଲା। କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, ଯେ ଡାକିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ ଖାଇବୁ। ରାଜା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ ନମ୍ରତା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର ମାଗି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ନ ହେଉ, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ହେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ରାଜା ଜଣେ ରହିବ। ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ମାନେ ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଜା ନୁହଁ, ମହାକାଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆଉ ହର୍ଷିଧି ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସେଠିକାର ମା ବା ରାଣୀ ମାଲିକାଣୀ, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବି, ମୁଁ ରଜା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ପ୍ରଥାଟା ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ସବୁ ଥୁଆ ହେବ। ଏବେ ବି ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଟାର କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ, ସେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସିଏ ଭୋଗ କରିକିରି ସବୁ ଥୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି କରିଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସେମିତି ଥୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାକାଳଙ୍କର ସବାରି ବାହାରେ, ରଜା ବେଶରେ ପୁରା ବାହାରେ, ଭଜା ଫଜା ବାଜିକି ରଜା ବେଶରେ ବାହାରେ। ଏ ହେଉଛି ମହାକାଳଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେତିକି କହିଲି। ସେଠି ବେଦଶାଳା ଅଛି, ମାନେ ସେଠି ବୈଦିକ ରୀତିରେ କେମିତି ସବୁ ଗଣତି ହେଉଥିଲା, ସବୁ ମାନେ ସମୟ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ସମୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜାତକ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, କେଉଁ ମାସ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଯନ୍ତର ମନ୍ତର, ସେମିତି ବେଦଶାଳା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦିକ୍ କ୍ଲବ୍ ଏବେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏବେ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଠି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବଟ ଗୋଟେ ଅଛି, 5ଟି 6ଟି ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇସବୁ କଥା। ଆଉ ଆଜି ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମହାକାଳ, ଆପଣ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ଯାଇଥିବେ ମହାକାଳ
ईश्वर मंदिर मुझे देखली फोटो हाँ मोबाइल भितर को नवा मना बोली लिखाई किंतु कहीं चेकिंग एत करूना मुझे नहीं किंतु फोटो उठेला बेलू पुलिस मत मना कले तथा गोटे क्लिक कर देती जो शिवलिंगर अधा उठी माँ जो ज्योतिर्लिंगर अधा उठी फोटोटा मुझे भी आपको देखी या तो कथा भल दर्शन करके आसिलु पाखापाखि जगह बुलिलु मार्केटिंग भी कलु सेठी आ देखु ये जो गोटे चित्र देखुं ना यहाँ हूँ महाकालेश्वर गोटे मानने एम्ब्लेम बोली कहीपारती महाकालेश्वर एंटर करवा महाकाल माने उज्जैन एंटर करने आगुरी भी रास्तार सब यही चिन्ह अच्छी ता छड़ा महाकाल लोकरे त्रिशूल डम्बुर रुद्राक्ष अच्छी पहाड़ उपर अच्छी मो झील मत बरात करता नहीं आसब बो आम कार लगेगा बोलिकी मु तीनोटी आनी देखो मुझे फोटो छाड़ी उज्जैन परिसीमा भितर मोट 84 शिवलिंग अच्छी महाकालेश्वर शिवलिंग को छाड़ी 80 अच्छी माने आमर भीतर अभ्यंतर एपट सेपट होमती सब हो अच्छी आउ 4टी तार परिसीमार 4 दिगरे अच्छी माने कथा अच्छी जे जदि गोटे बस्ता गहम नहीं गोटे गोटे दाना गोटे गोटे मंदिर देव ताले बस्ताए दाना गहम भी अंटबनी माने एत मंदिर अच्छी उज्जैन बोली कहती तेणुक जी संभव से देखा मेन मेन मंदिर देखा कथा कौन उज्जैन हूँ गोटे तंत्र साधनार जगह से तंत्र साधना बेसी हुए आगामी भिडियो आपको महाकाल लोक देखी भावुँ आपन को जिन भल लगी मत आप उत्साहित करेंगे बोलिकी आशा मुझे तो सब्सक्राइब करने कहेनी कथा हूँ कौन कि मु यूट्यूब रे मु वीडियो पकार कारण कौन परिश्रम तो अधिका करा पड़े क्या फोटोग्राफी भी मुझे एडिटिंग भी करे घर कार्य काम भी अच्छी दायित्व भी अच्छी फोन मेमोरी फुल हो जाऊँगी तेणुक यूट्यूब रे छाड़ीदे ऑर्गेनाइज हो मेमोरी भी जो चाहिए मुझे देखिपारि फोन डिलीट कर दे पारि अन्य गुड़ाक सब फोटो गुड़ाक डिलीट वीडियो फोटो सब डिलीट करदेवी ता छड़ा जो मैंने जानवा चाहिए से मैंने वीडियो देखिए मत जानीपारे आउ कि शिखिपारे कि ज्ञान आहरण करें मो पर मो नाती नातुणी मो पिला माने मो फोटो को एथरे देखिपारे वीडियो सबुदिन रहीगला यहाँ हूँ मोर उद्देश्य यूट्यूब द्वारा मुझे कौन रोजगार कर मोर आशा नहीं कि कौन मनिटाइजेशन करने को मोर सेमती किसी ना तथापि आपण मैंने मत उत्साहित करेंगे बोलिकी आशा कहीं उत्साहित कले टे जिल बढ़े वीडियो करने रोचे नमस्कार।